तेका उलोवली जर तुमचे पॉइंट रिलेट आसा जाल्यार डिस्कशन या भितर नाल्यार तुमचे सेपरेट घेतात. पळय त्यांची आमची सगळ्या लोकांक रातभर न्हीद नासता. घरा कितले मिटर गेला ती तुमकां पयलीं सांगलेली हांव थोडी लोडिंग पॉयंटाचेर 30-40 मिटराचेर ती लोडिंग पॉयंट 5-10 मिटराचेर सुद्दां थोडी घरां आसा. जो फाटलो ट्रान्सपोर्ट लास्ट टायम हांवें केलो ट्रान्सपोर्ट पळय तो सारमाकच तुमी एंड करिनासले मरे, तो भितर कंपनीन घाली मरे. सो ह्या वर्साक कित्याक तसो करूंक ना? तेचेर आमी प्रपोजल धाडपाचे रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट. ड्रेजिंग फक्त ते हे रिवर म्हणजे फ्रॉम पॉइंट एक्स स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट रिवर मध्ये हे तळ येता पळय तो रॉक ब्रेकिंग, ट्रिमिंग ऑफ रिवर सायड बुशीस. तातूंय पंच मेंबरांक एक बरें हें दिल्लें आसा की मायनिंगाचे विशय म्हणजे मायनिंगचो ट्रान्सपोर्ट चालू आसा आनी जो पावसांत जो माती रेबो सगळो जाता हेचेर आयज आमचें डिस्कसन जालें. सो डिस्कसनान अशें जालां की आमी आतां पंच जो सरपंच आमचो डेप्युटी सरपंच उमाकांत आसा हो लेटर फाल्यां परवां पंच हेका दितलो की ट्रान्सपोर्ट तेंच्यांनी बंद करचो म्हणून. सो हेका एक 8 दिसाचो पिरियड दिल्लो आसा आनी 8 दिसाच्या उपरांत जर कंपनीन काय हें एक्शन ना घेतलें आनी बंद दवरूंक ना ट्रान्सपोर्ट जाल्यार फूल बॉडी आनी जे लोकल्स आमचे आसतले हे तेजेर बंद करपाक आमी रस्त्यार देंवतले. हें जालें आनी जे आनीक बारीक बारीक प्रश्न कितें आसा हे हेजेर सोल्युशन. Like, subscribe and get notified.